तिनसुकिया की जानी मानी अग्रणी महिला संगठन इनर व्हील क्लब मित्रा द्वारा तिनसुकिया के दुर्गाबाड़ी प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय शारदीय मेला के नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज इसका शुभ उद्घाटन तिनसुकिया के शिक्षाविद पुलकेश बोस द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षाविद पुलकेश बोस, विशिष्ट अतिथि के रूप में खेल संगठक शंकर गुप्त एवं समाज सेवक सुजय राय उपस्थित थे। दुर्गा पूजा से पहले इस मेले के आयोजन का उद्देश्य है कि जिले के सभी महिला उद्यमियों के लिए एक बाजार उपलब्ध हो सके। आज बहुत सी महिलाएं घरेलू उद्योग चलाती है, वे अपनी उत्पादित सामानों का स्टॉल मेले में लगाएं ताकि उन्हें अपने सामान बेचने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो पाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में इनर व्हील क्लब मित्रा की अध्यक्षा सुमना चौधरी, सचिव बबली कौर, उपाध्यक्षा निवेदिता भट्टाचार्य के साथ सदस्य सुचिस्मिता सूत्रधर, दीपानिवता दत्ता, शर्मिष्ठा पॉल, शुक्लाधर, मुक्ताकर साहा एवं सुजाता भट्टाचार्य का विशेष योगदान रहा। এটা তিনসুকিয়া ইনার হুইল ক্লাব মিত্রার এই প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। এই ক্লাবটা নতুন হলেও গত 3-4 বছরে এরা যথেষ্ট কাজ করছে। যে কোনো অর্গানাইজেশন যেগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেগুলি সমাজের বিভিন্ন কাজে এরা যুক্ত হবে, বিভিন্নভাবে সমাজের উপকারে আসবে সেটাই আমরা আশা করি। এবং এই যে আজকের যে প্রদর্শনীর মাধ্যমে এখানে জনসাধারণ একত্র হবে, কেনা বেচাটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই মানব সমাগম, যে মানুষের যে সমাগম, এই সমাগমটাকে আমরা স্বাগত জানাই। ধন্যবাদ। আজকে প্রতিযোগিতা আমরা ইনার হুইল মিত্রা থেকে করছি। দুদিনের এই প্রতিযোগিতা, মানে এটা মেলা একটা, যত মহিলারা ব্যবসা করে থাকেন তাদের আমরা ডেকেছি। তো এই লেডিস এন্টারপ্রেনারদের আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছি যাতে ওরা এখানে পুজোর আগে বিক্রি করতে পারে, আর অন্যরা এখানে আসবে, পার্টিসিপেট করবে, মেলায় কেনাকাটা হবে। তো আমাদের একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা ওদের জন্য। আর এছাড়া আমাদের একটা কালচারালও আছে, যেটা আগমনী হবে, আগমনী প্রোগ্রামও হবে। দুদিনের প্রোগ্রাম আছে আজ আর কাল। তো আমরা এটা আশা করছি সবাই এনজয় করবে, আনন্দ করবে, সাথে কেনাকাটা সবাই মিলে এনজয় করবে।